Salam alaikum. Aujourd'hui, c'est la séance numéro 2 portant l'essentiel des finances publiques au Maroc. C'est-à-dire, غادي نحاول نهضروا على داك لو مينيموم اللي خاص يكون عندك باش ديك تدوز واحد لادمينستراسيون اللي كتطلب منك واحد لو نيفو دو كونيسونس في هاد لو دومين ديال لي فينانس بوبليك. و بيان سور لا بليبار دو فو تيقلب يدوز المينيستير دو فينانس دونك ان باغاج في لي فينانس بوبليك c'est un atout pour un candidat, bien sûr présenté par rapport à d'autres. Alors, faire de la vidéo, غادي نحاولوا نعرفوا un peu sur les finances publiques, c'est-à-dire شنو المينيموم اللي خصك تكون عارفو الا كنتي effectivement باغي تعرف هذا الدومين ديال لي فينانس بوبليك باسكو كما كتعرفوا انه في لا فورماسيون انيسيال ديالنا سوف لي ماستر اللي ما عندهمش اللي عندهم هاد لا سبيسياليتي دونك لا بليبار فيما قريناش هذا الدومين هذا دوكو on n'a pas une connaissance qui est déjà bien sûr acquise. C'est pourquoi on doit essayer de prendre le nécessaire parce que le fait d'analyser les finances publiques ما غيقدكش bien sûr غادي فيها un master mais نتايا خاصك غير un peu de tout يعني باش تغيوسي واحد لو concours. Donc bien sûr avant bien sûr d'entamer cette section ou bien la section portant les basiques du droit budgétaire ما فيها باس نهضروا شويه على quelques règles de changement comme هاد الكاتيجوري de la citation rien n'est permanent sauf le changement. C'est-à-dire que la plupart فينا كيقول هاد العام غادي ننجح في شي حاجه كوكو سوا خدمه كوكو سوا ان ديبلوم ماستر دكتوراه اكسيتيرا مي كتحاول كدير لا ميم لي ميم زيتاب لي ميم زابيتود لي ميم ريغل اللي درتيهم واحد العام وما نجحتيش بهم دونك الفو شونجي دونك دوزت هاد العام ما جابش الله في هاد الكونكور ولا في هاد لو ديبلوم هذا دونك شنو هما الحوايج اللي خصني نبدل شنو هما الحوايج ما كنقولش لا راه انا راه درت كلشي مزيان هما ما نجحونيش كدا نو مي كاين شي حاجه اللي كي مارش با دونك الفالي ميو بيان سور كومونسي لو شونجمون وكاين دي بليزيور سيتاسيون في هاد لو سونس انه 95% من النجاح في الحياه في العمل يسيطر عليه نوع العاده التي تمارس طوال الوقت. يعني الا انت كنتي كتقرا توت لا جورني كتقرا لاكتواليتي كتقرا لي دوكيمون كتقرا لو رابور كتقرا بوندون لا جورني كامله واش زعما سي ايكيفالون لواحد اللي ما تيقراش كاع تيقرا ميم با 1 اور بيان سور نو دونك لا بيرينيتي اللي ما كايناش يعني لا كونتينيويتي يعني الا كنتي كتقول واحد الدومين بغيت تضبطو باش تنجح به في واحد لو كونكور ويكون عندك واحد لافونتاج على واحد لوطخ كونديدا دونك خصك تكون متميز في واحد لو دومين اللي هو يكون بيان سور على انتيغي د لادمينستراسيون انها تدخلك انت ما تدخلش واحد اخر دونك سي بوركوا انك كنتي كتقرا نهار كامل وكتحاول دير دي ريزومي وكدير دي فيش ليكتور وكتسمع دي فيديو وكتحاول دير دي زيساي دونك سيغمون داكشي كامل غادي يفيد عليك وبيان سور عندك ان افونتاج وغادي بيان بريباري. اما واحد غادي يقرا نص ساعه ولا يقرا مره ولا نهار تطرشق ليه ولا نهار يبان ليه الكونكور دونك راه ماشي افيكاس على واحد كي بريباري ديما. بيان سور الحاجه ملي كتوقع بيان سور لونتوراج ديالنا ملي كيافيشيو لي ريزولطا ولا ما كتنجحش ولا كذا راه انت فهمتي انت داك التحليل ديالك ديك الافه ولا ديك الظاهره ولا شنو وقع ليك انت وتيحسب بلي صافي راه ايفيكتيفمون داكشي اللي حللتي انت هو اللي كاين راه بارفوا نو راه بارفوا كيكون الموضوع في جهه وانت في جهه وبارفوا نتايا فهمتيني لو نيفو ديال لو فرونسي اللي عندك بارابور راه يصح ليك راه لي كاتاستروفيك هذاك راه تلقاه كيلكان دو لاتر ولا شي حاجه بحال هكا بارفوا لو ستيل دو ريداكسيون ما عجبوش ما كاينش لي شيفر ما كاينش لي لو كادراج جوريديك ما كاينش دي زيكزامبل ما كاينش دي رابور ما كاينش دي زيتود سيميلير ما كاينش دي كونفيرونس ما كاينش دي تيمونياج ما يمكنش دونك بارفوا يفو ايفيتي انك تاخذ الامور وتحكم انه راه ايفيكتيفمون داكشي اللي كتقول انت راه هو اللي ايفيكتيفمون اللي كاين وبلي راه يظلموك ولا باللي كذا دونك مزيان الانسان يجي شويه يتبدل ويتقبل انه يصح راسو ما فيه عيب. وبيان سور الا كان عقلك متفتح وكما كنقول لك كتفكر بهاد لا لوجيك هادي وبدي انه سي موا كي فا فير لاكسيون ماشي نتسنى لا كذا دوك راه بيان سور راه لو كور كيمشي معاك دوك الا مولف كتقرا وكتحاول انت راسك اكتيف راه لو كور يولي هو اكتيف سيغمون le corps suit bien sûr l'esprit. Alors,
Maintenant, on va travailler la première section de la science intitulée Maîtriser les basiques du droit budgétaire. C'est-à-dire, nous avons les principes budgétaires, les principes de la gestion financière du secteur public, d'une administration publique. كما كتعرفوا في le domaine ديال les finances d'entreprise كنهضروا على les règles de l'équilibre financier, كنهضروا على les indicateurs de performance, كنهضروا على les principes financiers, كنهضروا على خص ان الفون de roulement يكون في هذا le niveau, le BFR يكون في هذا le niveau, يكون la stratégie comment il va être financé بهذه la manière, بهذه la politique هذه, soit l'emprunt, soit l'autofinancement, soit donc هنا كاين des règles هنايا bien sûr qui sont bien sûr issus d'un manuel de procédure validé par le conseil d'administration bien de l'entreprise. Mais pour l'État, il y a des règles qui sont de nature budgétaire et bien sûr qui sont approuvées par le pouvoir législatif, c'est le Parlement, pour qu'ils soient appliqués dans ce domaine-là. Alors, les basiques budgétaires, ou bien les principes budgétaires, bien sûr, sont liés aux finances publiques. Bien sûr, c'est quoi la finance publique? La finance publique, c'est relativement complexe, il ne doit pas se réduire au strict droit budgétaire. Parce qu'il regroupe, pourquoi? Parce qu'il regroupe le droit budgétaire, le droit fiscal, la comptabilité publique et une partie de la science administrative dans sa dimension management public. C'est-à-dire que les finances publiques, c'est un domaine, c'est un champ où il y a plusieurs champs disciplines. Bien sûr, comme vous constatez, il y a le droit budgétaire, dans lequel on va travailler sur les règles de droit budgétaire, les principes budgétaires, le droit fiscal, tout ce qui est les dispositions fiscales liées apportées par une loi de finances, ou bien une loi de finances modificative, ou bien une loi de finances, une loi de règlement, pardon. La comptabilité publique, les comptabilités de l'État, après avoir introduit la comptabilité générale, et éventuellement la comptabilité d'analyse des coûts. Donc, et ça, bien sûr, constitue également avec la science administrative, c'est-à-dire le droit administratif, dans les rédactions administratives, dans l'application, dans le respect des notes de service, les notes de service, les notes de direction, les notes d'inspection, les règlements, les arrêtés ministériels, etc., etc. Ce sont des règles de la gestion administrative. Et bien sûr, ça, il constitue également un axe dans, bien sûr, dans le management, c'est-à-dire le management public. Alors, rapidement, bon, lorsqu'on parle des finances publiques, on parle à la fois du budget, c'est-à-dire le support budgétaire. Le budget, on peut parler également le budget, on peut également parler de la typologie. Il y a les budgets généraux, il y a les segments, il y a les CST, c'est-à-dire les comptes spéciaux de trésor. Pour les segments, ce sont les services d'État gérés de manière autonome. Et également, on va travailler sur un principe appelé un principe constitutionnel, c'est le seul, parce qu'il est mentionné dans la Constitution de 2011, c'est le respect de l'équilibre budgétaire et l'équilibre financier. C'est-à-dire que les finances publiques doivent être bien toujours en équilibre. Et lorsqu'on parle également des finances publiques, on parle de ressources comme on parle de charges, on parle de dépenses comme on parle de recettes. Également, il y a des administrations où il y a bien sûr, je dirais, le niveau de la mise en place les nouvelles règles de la gestion financière et budgétaire apportées par la loi de finances en 2013 pour l'État. Et maintenant, il y a une expérimentation pour ce qu'on appelle les collectivités locales et les établissements publics et les organismes autres. Bien sûr, lorsqu'on parle des administrations, il y a l'État, c'est-à-dire les ministères. Lorsqu'on parle des collectivités locales ou bien territoriales, selon la nouvelle loi organique portant les collectivités territoriales, donc ce sont de trois types. Il y a la région, il y a la préfecture, la province, il y a la commune. Pour les établissements publics, il y a des entreprises publiques, il y a des organismes autres que l'État et les collectivités locales.
Bien sûr, le droit budgétaire, il se fait de façon, sens large. Il concerne l'ensemble des règles juridiques qui vont s'appliquer au budget des personnes de droit public, État, collectivité, établissement public. Au sens strict, il peut s'agir des règles juridiques qui déterminent la structure, le contenu et l'élaboration des budgets des personnes morales de droit public. Dans cette présentation, on va se limiter aux règles concernant le budget de l'État. Si on va travailler juste sur les budgets de l'État et on ne va pas attaquer l'axe des collectivités territoriales parce qu'il y a des changements d'une loi à une autre. Donc on va juste se limiter au budget de l'État, c'est-à-dire au budget du ministère. Alors le premier principe, c'est le principe de l'annualité. Le principe de l'annualité, c'est-à-dire que la loi de finances il se fait par rapport à l'année budgétaire. C'est-à-dire l'année budgétaire, elle correspond bien évidemment à l'année civile. La loi de finances de l'année, elle prévoit et évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire. Donc c'est un article de la loi organique relative à la loi de finances اللي كيقول لك ان اللوا د فينونس يعني كدير واحد لا بريفيزيون حتى وقوع واحد التقييم واحد التاشير على انه واحد التصريح على يعني واحد الاوتوريزاسيون كيعطيوها لي بارلمونتير لو غوفرنمون يعني على كل سنه تجاريه سنه ميزانياتيه باش انهم يقوموا بالتسيير ديال مرافق الدوله يعني انهم يقوموا بتحصيل ديال الموارد والقيام باداء النفقات ديال الدوله. وبيان سور هادشي مذكور في l'article 3 de la LOLF اللي كيهضر على l'annualité par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée selon l'article 5 c'est-à-dire qu'انه دابا ميم سي كو عندنا هاد لو برينسيپ de l'annualité budgétaire كيقول ان لوا فينونس كيدار sur chaque année mais selon la nouvelle loi organique maintenant on va travailler sur la programmation budgétaire triennale c'est-à-dire on va énoncer dans chaque loi de finances les prévisions de 3 ans يعني حنايا مثلا 2020 pour la loi de finances 2021 ان شاء الله الى بقينا حيين. Donc le 2021 récolte la loi de finances ديال 2021 on la récolte fait 2021 2022 2023. Bien sûr après le vote avec la loi de finances bien sûr كيبقى la première année كتكون ferme ou les année تيكونوا mentionnés à titre indicatif يعني ممكن l'année après ممكن نديروا des changements على les années اللي كنا درناهم في une année. Alors voilà donc عندنا هاد le principe c'est un principe crucial في la gestion des finances publiques. Ou bien sûr عنده des dérogations يعني كاين parfois des choses اللي كنديروهم وما كنكونوش محترمين هذا البرانسيب كتسموا bien sûr les dérogations بحال لو رابور دي كريدي انه كيكون مثلا ميزانيه مخصصه لواحد الوحده في البيدجي في الميزانيه ديال واحد الوزاره واللي كتكون bien sûr يعني طابع استثماري يعني في لي ديبونس d'investissement كيكون عندك الحق انك تروبورتيها pour l'année suivante bien sûr sans pour autant dépasser 30% bien sûr des montants bien sûr اللي غيكون déjà bien sûr انت عندك في لاني ديالك. سي بوركوا هذا البرانسيب هذا يعني ما كنحترموش ملي كندير في لوروبور bien sûr ما كنحترمش لو ريسبي ديال لانيتي بيدجيت يعني كنهز الفلوس ديال واحد العام وغنحطو في عام اخر. Vous voyez, donc, bien sûr, c'est comme premier exemple. Il y a également l'engagement par anticipation ou qu'il y a la période comptable complémentaire. Un deuxième principe, c'est le principe de l'unité. C'est-à-dire que le budget il est présenté dans un document unique. يعني ما عندناش ميزانيات ديال كل وزاره بوحدها كذا كلشي كيمشي بهذيك الطريقه يعني كلشي كيمشي للبرلمان في داك لو بيدجي وكذا مي عندنا واحد لو سول دوكيمون bien sûr après avoir consolidé l'ensemble du budget sectoriel des départements ministériels bien sûr كيكون واحد لو بيدجي اللي هو كيكون ان سيبور يعني اونيك يعني ان دوكيمون اللي هو bien sûr كيكون فيه l'ensemble des ressources et des dépenses c'est un document يعني qui unique unifié يعني كيجمع كلشي داكشي كاع اللي عند ليطا من المداخل ومن النفقات ديال الميزانيه ديالها وهذا الشيء bien sûr راه مونسيوني في l'article numéro 1 de la loi organique relative à la loi de finances 113. Bien sûr que le principe de l'universalité c'est un principe très important. Pourquoi? Parce que il porte sur le contenu de l'autorisation parlementaire يعني هذه هي la principale étape اللي كتكون عندنا في loi de finances يعني خص تكون bien sûr يكون le vote de loi de finances pour que le gouvernement peut bien sûr يعني mettre en place son programme et également réaliser les objectifs escomptés dans la loi de finances. C'est pourquoi donc le principe هذا عنده واحد l'importance significative.
Donc le principe d'universalité, c'est un principe également qui porte sur les règles de la non-compensation ou de la non-contraction et de la non-affectation. C'est-à-dire la non-compensation, on va pas dire on a perdu 1000 dirhams et on a gagné 1000 dirhams, donc on va rien comptabiliser, mais on doit comptabiliser les deux. On ne va pas également compenser entre les produits et les charges, entre les actifs passifs. Comme également, on ne va pas dire que l'impôt, la taxe va être affecté à la charge exactement. يعني بحال غنديروا واحد لافيكتاسيون دونك ما كاينش لافيكتاسيون دونك الفلوس كيتجمعوا و لي ديبونس بيان سور لو بروميي سيرفي لو بروميي اريفي بروميي سيرفي يعني سولون les dossiers engagés في السيرفيس ديال لي ديبونس ديال بيان سيرفيس دو ليتا ou bien ديال الكوليكتيفيتي لي دوسي كيكونوا كونفورم اتون تيكونوا بيان سور تيكونوا هما الاولى دونك ميمكنناش نافيكتيو دي ديبونس هكا سي ان امبو on va attendre à ce que واحد لو percepteur il va recouvrir واحد l'impôt pour que une dépense soit réalisée. Donc les recettes ne sont pas affectées essentiellement bien sûr les dépenses. Sauf qu'il y a la dérogation. Il y a bien sûr la dérogation des comptes d'affectation spéciale. Ce sont un type de CST dans lequel les recettes sont affectées aux dépenses précises. بحال مثلا هاد الصندوق اللي دار ديال الكورونا دونك الفلوس اللي كاينين فيه راه sont affectés essentiellement pour le virus يعني pour battre le virus هذا on va pas financer شي حاجه اللي ما عندهاش علاقه بالكورونا دونك سواء نعطيو الدعم ديال المقاولات ولا الدعم ديال اشخاص ذاتيين او الدعم الاسر او الفقراء وكذا دونك داكشي كامل راه كاين فواحد لو بروغرام دومبلوا اللي كيكون بيان سور متراسي في داك لو كاس يعني داك لو كونت دافيكتاسيون سبيسيال يعني il est affecté spécialement pour هذا الفيروس دو كورونا يعني الفلوس كامل ما غاديش يديروا شي حاجه اوتر كو سا. Vous voyez, donc il y a une affectation. Alors, en principe, chez les finances publiques, mais il y a des cas rares, comme les casses. Également, il y a des exceptions qui les impôts affectés, ce sont des exceptions qui les fonds de concours, qui parfois il y a pour faire l'intérêt public, est-ce que l'État ساهم بواحد القدر د الفلوس ou également كاين des personnes physiques. Donc مثلا الجمع مثلا بحال هكا كيكونوا مثلا l'État عطى واحد المونطون و des personnes physiques عطى واحد المونطون كيبنيو واحد الحاجه اللي الجمع. Donc ce sont des choses اللي هما affectées. وكاين également les rétablissements de crédit هذه ماشي شي حاجه اللي هي d'importance. نمشيو لا نون افيكتاسيون دو روسيت c'est un principe كما قلت لكم في الاول انه يمكنناش نافيكتيو اون روسيت à une dépense sinon on va pas respecter l'article 9 de la loi organique relative à la loi de finances qui énonce il fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses يعني الفلوس كاملين ils vont assurer l'ensemble des dépenses كاملين on va pas affecter une recette à une telle dépense. Le principe de la spécialité du crédit, c'est-à-dire que l'autorisation parlementaire est liée à l'obligation d'affecter les crédits à des dépenses déterminées sans déviation. C'est-à-dire que les dépenses des économies du budget général ils sont présentées à l'intérieur des titres, des chapitres subdivisés en articles selon la nouvelle configuration et la nomenclature budgétaire, les énoncés par la loi organique relative à la loi de finances 113, ou bien sûr les كتحددنا également la destination, l'objet et la nature. Et on va respecter ce qu'on appelle la mutation des crédits et on va pas on va se mettre à certains principes ce qu'on appelle بحال كنهزو فلوس من واحد لا روبريك ونحطوهم في نسيرفيو مثلا اون روبريك باغ اكزومبل مثلا اون ديجا حطينا في البيدجي مثلا واحد 200000 افيكتي بور الماتيريال انفورماتيك وغدا غادي نهزوها من تمايا وغادي نديو واحد البلاصه اخرى وغادي نفينونسيو بها واحد je sais pas واحد la conférence غدار في الوزاره ولا كذا donc c'est impossible parce que il y a des règles qu'on va voir inchallah في la séance ديال la loi organique يعني la constitution financière ديال les finances publiques on va voir les règles que ce soit pour le budget général que ce soit pour le SIGMA que ce soit pour les CST. Le principe de la sincérité, c'est-à-dire qu'on a deux sortes de sincérité. Il y a la sincérité budgétaire, et bien sûr, lorsqu'on parle de sincérité budgétaire, les ressources et les charges de l'État, et également la disponibilité de l'information au moment des prévisions. Ici, l'outil d'information parmi les métiers de la trésorerie générale des royaumes, dire la tenue de l'information comptable et financière. Donc, c'est une mission très importante où toutes les prévisions disponibles au moment de l'établissement et la prévision du budget. Ou la sincérité comptable, c'est-à-dire que l'État a l'image fidèle, que le patrimoine, la situation financière soit claire et saine et régulière.
Et comme je comme le principe de la sincérité, donc c'est l'article 20 de la loi organique relative aux finances, où le cadre est la comptabilité de l'État يكونوا régulier, يكونوا sincère, وكيعطيو واحد l'image fidèle على le patrimoine, على la situation financière de l'État. يعني أنه que ce soit les comptes administratifs tenus par les ordonnateurs ou bien les comptes de gestion tenus par les comptables publics, il يكونوا واحد les comptes هما présentés, يعني ils respectent que ce soit les principes budgétaires, les principes comptables au niveau de la comptabilité. وكيعطينا واحد ليماج سانسير وفيدال على الباتريمون ديال المينيستير اللي كنشوفوا اليوم مابقاش كوم ادمينستراسيون واخا هو يعني في كوتي جوريديك سي اون ادمينستراسيون كنشوفوا aujourd'hui comme une entreprise parce que عنده دي بيرفورمانس à réaliser يعني عنده دي choses يديرهم surtout avec bien sûr avec le principal engagement اللي عندهم على البرلمان واللي هو البروجي دو بيرفورمانس bien sûr اللي غيكون عندهم محاسب عليه après 3 ans. Donc, قبل ما ندوزو هاد لي مو هذا je dirais que انه les comptes de l'État bien sûr l'audit ديالهم le contrôle ديالهم كيدار par la Cour des comptes هي اللي كدير هاد لا ميسيون هادي ديال l'évaluation ديال les comptes de l'État. Aujourd'hui selon هاد la nouvelle loi organique غنشوف également في شي فيديو ان شاء الله comment la Cour des comptes كدير la certification ديال les comptes de l'État surtout انه هذا العام الاول ان شاء الله غتقوم بهاد لا ميسيون هادي وسبير ان شاء الله نشوفوا هاد لا بروميير اكسبيريونس كومون les comptes vont être certifiés et si jamais on aura l'information comme des citoyens d'avoir les rapports de la mission de la certification comme le cas des entreprises. Le principe de la limitativité des crédits, c'est-à-dire que le principe, c'est quoi le principe? Les crédits sont limitatifs. Ils sont pas les crédits limitatifs, les crédits évaluatifs. Pour les crédits personnels, ils sont limitatifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chaque ministère a un budget limité, qui est dépassé les dépenses personnelles. Ou bien sûr, ملي كنهضروا على هذه القضيه يعني حتى au niveau ديال يعني انه لي كريدي بين لو شابتر ديال ديبونس بيرسونيل مع الديبونس ديال بيان سيرفيس و ديبونس دانفيستمون هنا ما كاين واحد لا سيميتري يعني ما كاينش واحد الالي روتور يعني ممكن نهزوا الفلوس الا شطرنا مثلا من ديبونس بيرسونيل ونديروا بهم شي حاجه في الانفستيسمون alors que l'investissement personnel c'est pas faisable. Vous voyez, donc les exceptions qui m'ont des crédits évaluatifs, c'est les projets qui sont évaluatifs, les dépenses personnes qui sont bien sûr qui sont maîtrisées par le département RH de chaque ministère. Il y a également la dette publique, la variation de l'auto, l'intérêt entre l'organisme ou bien l'État avec la partie liée créditrice. L'organisme qui de l'emprunt et le remboursement, les dégrèvements et les restitutions fiscaux. Donc le principe il est déjà clair dans l'article 58. Donc ce sont des flèches على les articles essentiels à maîtriser et à savoir essayer de lier pour avoir une idée sur la gestion, comment les choses sont gérées dans une administration publique au Maroc. Donc en bref هذوما les principes budgétaires اللي ممكن ناخذهم وممكن نحاول نفهمهم ونزيد نتعمق فيهم ونزيد نقرا لي زارتيكل مزيان. و si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire, je vais vous répondre inchallah concernant la maîtrise des principes budgétaires parce que c'est un élément clé avant de passer maintenant aux règles de la gestion financière اللي غادي نشوفوا inchallah مع la loi organique relative à la loi de finances. دابا نخليكم واحد لا فيديو اللي هي synthétique على هاد la nouvelle loi organique relative à la loi de finances. Bien sûr, le processus qui est un projet de loi de finances conformément aux dispositions de la nouvelle loi organique ديال 113. دابا المراحل كيفاش كيتقاد يعني كيتادوبت يعني كيتم التعاقد على هذاك لوا de finances. كاين la phase de programmation, la phase de consultation, la phase d'arbitrage et la phase de vote, d'adoption plutôt. Donc la phase de programmation. Donc avant le 15 mars de l'année, qui est la diffusion de circulaire chef de gouvernement les ministères, dans lequel qui a bien sûr les objectifs et les indicateurs de performance. Avant le 15 mai, l'examen des propositions et les commissions de programmation budgétaire. Après que soit l'exposé des ministres des Finances, qui a les principales orientations de votre finance de l'année en cours ou de l'année.
Voilà, on a la phase de consultation. Donc, avant juillet du N-1, quand on a la diffusion au ministère d'orientation, كتجي من الشيف دو غوفرنمون كيعطيها لي مينيستير دور لاكيل هما غيبريباريو لي بيدجي سيكتوريال ديالهم. دابا هنا كيكونوا لي زوردوناتور تيديروا لي بروبوزيسيون كيحطوهم لي كوميسيون بيدجيتير اي اربيتراج pour préparer notre finance. Parmi les commissions, on a les commissions qui sont bien sûr le ministère des Finances, pour les propositions qui jouent les départements ministériels, ou par la préparation du PLF, le projet intégral entier qui est préparé par le ministère des Finances. D'abord, marhala ديال l'adoption. Donc, هادشي avant donc le 20 octobre au plus tard, c'est le loi de finance, projet de loi de finances في البرلمان. Bien sûr, هاد le projet de loi de finances que la délibération des orientations générales du PLF sur le contenu le conseil des ministres ديال qui ترأسو صاحب الجلالة. Après كيكون واحد l'adoption ديالو par le conseil du gouvernement. Après كيمشي للبرلمان bien sûr pour le vote. Donc كيدوز 30 jours l'examen et vote dans la chambre des représentants, 22 jours qui doivent l'examen et vote dans la chambre des conseillers, ou 6 jours qui rejette pour l'examen également et l'adoption définitive par la chambre des représentants après avoir pris en considération les remarques de la chambre des conseillers, ce qu'on appelle, comme vous voyez, et qui sont bien sûr les amendements de la chambre des conseillers. Ce sont des termes juridiques, donc il faut faire attention à ce c'est une fiche synthétique qui est déjà sur Google, donc vous pouvez accéder à la 3W l'orf.ma dans lequel vous trouverez plusieurs documents qui ont la gestion, la nouvelle gestion publique au Maroc selon la nouvelle loi organique relative à la loi de finances. Bien sûr, comme vous voyez, le processus de préparation du budget, qui est la phase de programmation, la phase d'arbitrage, la phase de consultation et également la phase de délibération et l'adoption, que ce soit par le Conseil des ministres, le Conseil du gouvernement et par le Parlement, par les deux chambres des représentants et chambres des conseillers. Également, il y a une fiche très synthétique qui fait la nouvelle règle, ou les la prochaine vidéo. وغادي نهضروا فيها على هاد لي زيليمون هاد لي زابور اللي هما tenus par la nouvelle constitution وهما اللي كيعطيونا une idée comment se fait la gestion financière dans le secteur public et pourquoi pas de faire la simulation avec la gestion qui se fait bien sûr au niveau des entreprises privées. Également, on aura l'occasion de travailler sur d'autres éléments comme la comptabilité de l'État, connu par le PCE, le plan comptable de l'État. Donc, on aura Inch'Allah pas mal de choses à voir dans les prochaines vidéos. Je vous laisse également avec cette vidéo pour savoir, bien sûr, en exact, c'est quoi la nouvelle loi organique relative à la loi de finances. في سياق دولي يتميز بإصلاح تدبير المال العمومية على مستوى عدد من الدول، انخرط المغرب منذ سنة 2001 في هذه الدينامية عبر تجريبه لمبادئ الإصلاح الميزانياتي المرتكز على النتائج. ومع صدور الدستور الجديد سنة 2011 وما تضمنه من مبادئ جديدة مؤطرة للمالية العمومية، أضحى من الضروري إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وبعد المشاورات الواسعة التي شملت كافة الأطراف المتدخلة، عرفت سنة 2015 اعتماد القانون التنظيمي رقم 130/13 لقانون المالية كإطار تشريعي جديد ينظم إعداد وتنفيذ قوانين المالية باعتبارها رافعة لتدبير عمومي عصري وفعال. ويترجم هذا القانون التنظيمي لقانون المالية إرادة المملكة من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين عبر إعطاء الأولوية لتحقيق نجاعة الأداء والمسؤولية والشفافية. تستوجب نجاعة الأداء الانتقال من مقاربة تدبيرية قائمة على الوسائل إلى مقاربة مرتكزة على النتائج يتم قياسها بواسطة مؤشرات بهدف تقييم استعمال مال العام لفائدة المواطن ودافع الضرائب ومرتفق الخدمة العمومية. على سبيل المثال، يمكن المؤشر المتعلق بتقليص نسبة الهدر المدرسي من تقييم أفضل لفعالية النظام التربوي عوض التقييم على أساس عدد المدارس التي تم بناؤها. ويتم قياس الجهود المبذولة في مجال تقليص وفيات نساء الحوامل من خلال المؤشر المتعلق بنسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي. ويتم تقييم نجاعة استخدام النفقة العمومية في المجال الطرقي من خلال خفض كلفة الإنجاز للكيلومتر المعبد من الطريق.
كما تمكن المؤشرات المتعلقة بتقليص آجال تسليم الوثائق الإدارية من تقييم جودة الخدمة المقدمة للمواطن. وبهدف الانخراط في مقاربة نجاعة الأداء، يقدم كل قطاع وزاري أو مؤسسة ميزانيته وفق برمجة متعددة السنوات على شكل برامج ميزانياتية تترجم سياسة عمومية مع تحديد الأهداف المتوخاة ومؤشرات قياس النتائج التي يتم تضمينها في مشروع نجاعة الأداء. ومن أجل ضمان تحقيق هذه النتائج، يتمتع المدبرون العموميون بمزيد من الصلاحيات في تدبير اعتماداتهم، كما يتوفرون على آليات تدبيرية من قبيل الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي ومراقبة التدبير. وبذلك تصبح القطاعات الوزارية مسؤولة مباشرة اتجاه البرنامج عن تحقيق الأهداف المحددة في مشروع نجاعة الأداء وتقديم حصيلة منجزاتها على مستوى تقرير نجاعة الأداء. وتخضع هذه الوثائق لافتحاص نجاعة الأداء بغاية دراسة منظومة نجاعة الأداء وتحليل المؤشرات وتقييم النتائج. ومن أجل تعزيز الشفافية، توضع رهن إشارة المواطنين وثائق ميزانياتية واضحة ودقيقة يمكن الولوج إليها عبر الإنترنت، وتقدم هذه الوثائق للبرنامج من أجل الرفع من نوعية وجودة النقاش الميزانياتي ومراقبة النفقات العمومية وتقييم السياسات العمومية. ويتم تقديم الحسابات الختامية للدولة في أجل وجيز ووفقا للمعايير الدولية للمحاسبة العامة التي تمكن من إبراز وتقييم ممتلكات الدولة. ويضطلع المجلس الأعلى للحسابات في استقلالية تامة بمهمة التصديق على الحسابات لضمان مطابقتها للقانون وكذا موثوقيتها وصدقيتها من خلال إرساء مبادئ النجاعة والمسؤولية والشفافية. فإن القانون التنظيمي لقانون المالية يكون قد وضع أسس الإصلاح الشامل لدولة تضع انشغالات المواطنين في صلب اهتماماتها، كما يعتبر قاطرة للتنمية المستدامة والنمو المدمج. دونك كما شفتوا معنا هذا واحد الريزومي اللي واحد لا سانتيز يعني فاسيل ميتريزي concernant la nouvelle constitution financière relative aux finances publiques au Maroc. Donc بهاد لا فيديو غنكونوا في لا فان ديال هاد لا ميسيون هاد لا دوزيام سيونس، و لا بروشين سيكسيون ان شاء الله غادي نشوفوا لي نوفوتي دو لو فينانس 2020، يعني غنشوفوا شنو هما لي زابور اللي جاب لينا قانون الماليه لسنه 2020. جيسبر ان شاء الله انكم تكونوا درتو هادشي اللي دوزت لكم دابا في هاد لا فيديو. بيان سور عندكم دي كيسيون vous pouvez les laisser en commentaire وان شاء الله نجاوبكم question par question. Donc n'hésitez pas également à partager ça avec vos amis, vos collègues pour que tout le monde puisse partager bien sûr et profiter de la formation qu'il y a à distance ou destinée bien sûr comme les personnes اللي هما à la recherche d'emploi dans le secteur public. Donc معكم محمد أغزال كنحييكم وكنتمنى لكم أسبوع موفق ومزيد من الحذر، والله يحفظنا ويحفظ الجميع. مع السلامة.